熊本で突然起きた強い地震、激しい揺れ、崩れた道路、止まらない余震。現地にいた外国人たちは、その瞬間をどう感じ、どう避難したのでしょうか。भर्खरै जस्ट 2 मिनट अगाडि चाहिँ यहाँ कुमामोटोमा चाहिँ 7 रेक्टरको भूकम्प आइसक्यो। म चाहिँ कामिरहेको छु अझै काममै थिएँ कि म, अनि म त डरले त्यो कामको मान्छेको हात त च्याप्पै समाएर यति हल्लायो। अब 7 रेक्टर भनेपछि आफै सोच्नु कस्तो हुन्छ भनेर। सो अझै पनि आउन सक्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै धेरै छ अरे। सबैजना एकदम केयर भएर बस्नु होला। हाम्रो त कामको एलिभेटर नै चले छैन, अनि म चाहिँ बाहिर कस्टमरहरू हेर्न आएको छु कि सब एलिभेटरबाट झरिरहेको छ। द्याट्स है। सो सबैजनाले आफ्नो केयर गर्नु होला है। अब हाम्रो एलिभेटर पनि चलेको छैन अहिले चाहिँ। भर्खरै भूकम्प गयो नि त, अनि एकदमै कन्डिसन एकदम खराब छ। यस्तो कामिरहेछ क्या, हात यस्तो भइरहेछ। सो अब कस्टमरहरूलाई यता भर्याङबाट पठाउनुपर्छ माथि। अब माथि पनि कसरी पठाउनु, सब डराएको छ। सो यदि तपाईँहरू कुमामोटोमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ अझै पनि आउने सम्भावना छ। बी केयरफुल एभ्रीबडी। 観光中に起きた大地震、無事に帰ることはできるのでしょうか。It looks kind of scary than I thought, but it's cool. In the middle of the bridge, and an earthquake came, a strong earthquake. The whole bridge, rocks was falling off the mountain and all types of stuff. So we left. やばかった。取ってくる可能性があります。大きなクッション。インターネットはもうダメやね、LINE も全部。No, we're trying to go home as soon as possible, but the road is broken, so, and then the road is crowded, so we can't go home. Maybe our car is broken too. So stink, like smells like gas. Alright, we just got home and look at this. Yeah, and then now it's still shaking and I can't find our cat. So-chan. Alright, we're going to clean. He was scared so much. 割れた地面と避難勧告、初めての恐怖が迫ります。sa Japan, first time namang mag-lendol dito guys. Oh my god. Grabing trauma ni. Ayan, sino yun? 割れてるけん触っちゃダメよ。足怪我するけん、素足でいかんよ。裸足で切るけん、お皿、危ない。Ay, Sara kasi lato na basag. Sara daw na basag. Abunay daw. Huwag daw pumasok kasi may mga maglalaksan pa. Munti na lang daw hugasin. Guys, nantawang clouds diri oh. Nagbabala na siya. Oo, among kuan. Mas worse pa rin sa sulod guys. Pakita na ko niya. Akong sensei na nabilin sa kuan. Sa room kanina. Dito sa may ilalim na may gas. Sige, una lang ni. Nakatama na ata siya ng tama na mesa yun. So far, okay naman ang tanan. Filipino nga na yun. Chotto daw. Demo! Yuwai! 日本もどこでも一緒。だけどこっちはあまりない。Usually Dito sa Amarillo 10 seconds notification ある。でもこれは多分津波じゃない。大丈夫。 Ay, でも sensei. フォローイングアップはある。だったら中に払えない。 Ay. Bakwit, bakwit, bakwit. Bakwit guys. Tawa para nahati. Oh Lord.
Grabe ka lang ko. Grabe. Ano guys, ang yuta diri guys. Di basta-basta ang lindol diri. Correct. 7.1 daw. Ha? 7.1 daw. 日本で大地震に遭遇した外国人、その緊迫の瞬間です。 Meron pang Sacha Achi wa daijoubu desu. で、今日も、多分、みんなびっくりしてるから、今日は明日に仕事します。今日は片付ける。はい、社長。Meron pa pa yun. でね、多分、視力って5って言うから、先生から届けてください。はい、社長。社長.何わあ、いるだね。はい。Ito pa. Hindi pa eh. Ano lang yan? Lumuwag yan. Wala yan talaga. Meron pa. Nanginginig yung lupa. あっちもね、多分倒れて Lahat kami, di na kami magkakita ni Senpai kasi ang dilim. Tumumpa kami doon. Hindi siya kami makakasya doon sa ano. Hindi, tinangan ko ba kaya? Dito kay Kako? Hindi ko na sila Kasi ito pinakamalakas kong naranasan na lindol. Tumba lahat. As in, sumabog. Sa kwarto namin, Hello. Yung nasunti. Wait lang. Wala, ayaw na. Sabog lahat yung gamit ko. Ouch! Subo ako. Kami. Kasi may mga aftershock pa. Kumusta yung uso mo? sakit. Yung uso niya. Sukat din siya sa tuhod para sa ni Lola. Oh, yung uso niya, tila mo nakipaglaplapan eh. Bugbog pa siya. Welcome to Japan. Welcome to Japan, guys. Nililip niya kasi sa niya doon. Pwede mo hindi Oh my God. 続いては、熊本で震度7、揺れ続ける恐怖に、人々は Nggak tahu ya, itu keren sampai keren sampai apa, mau lepas. Kumadaru nih, masih ada susulan ya. Wah ini terkencang ini selama tinggal di sini. Ini orang Jepang pada panik semua. Sampai jatuh semua. Sampai jatuh semua ya barang-barangnya itu. Di tempat kerja. Kure, suyo 一番強いね。多分エピセントルも熊本からだもんね。熊本からだもんね。真ん中なの。わあすごい。熊本からし。ね街中だろ。わあ強いね。あれも倒れた。あまだあるまだあるよ。被災した海外の方が語る大地震のリアルな恐怖とは。 Sa apartment. So, kwento ko lang guys kasi ang sarap ng tulog ko kanina mga 4:30. Ngayong araw lang. Sarap ng tulog ko tapos biglang may nag-alarm ng napakalakas. Dalawang cellphone pa man din yung nag-alarm sa akin. Yun pala, earthquake na pala yun guys, lindol na pala. Tapos di nagtagal, ayun na, lakas na nung yanig. Nasa second floor pa ako. Sabay pa kami bumaba nung kasama ko. Sabi ko sa kasama ko, baba. Sabi ko, ay, labas ka, labas. Sabi ko ganun. As in, talaga, wala. Kahit passport guys, di ko dala. As in, wala. Cellphone lang. Grabe. Grabe yung yanig na yun guys. 7.1. 7.1 na lindol. 3 beses na ako na-experience ng lindol dito guys. Pero yun yung pinakamalakas. Until now guys, may aftershock pa rin eh.
ramdam na ramdam ko dun sa second floor eh. Kaya umalis muna ako dun guys. Nagpunta muna ako dito sa park. At least dito sa park guys, maluwang, ayun pag lumindol ulit, ayan, diyan ka lang sa gitna. Kasi nag-alarm pa rin yung cellphone namin guys na na meron pa ding shaking pa rin daw, ganun. So, prepared lang guys. Lalong-lalo na sa tinaman ng lindol doon sa epicenter niya. Marami akong kilala, marami rin akong mas naapektuhan ng lindol kanina. Kaya mag-iingat kayo guys. Kahit yung kwarto ko nilindol. Ay, until now guys, talaga ramdam mo yung mga aftershock. Yung mga aftershock pa man din napakalalakas. Kala mo lumilindol din, ganun. Kaya lumabas muna ako guys para kahit papano yung aftershock hindi ko maramdaman. Kasi nakakatakot. At least kahit papano nag-iingat na rin, di ba? Kahit nasabihin natin na ang mga tao dito ay sanay na, tayong mga Pinoy, hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay sa mga ganyan. So dapat prepared pa rin, handa pa rin. Dahil wala tayo sa sarili nating bansa eh. Dito tayo sa ibang bansa. Kaya dapat prepared lang. Kaya ingat lahat ng mga tinamaan ng lindol dito sa Kumamoto. Ingat guys. Bye-bye. 高速道路が通行止めに入り、帰宅困難となった緊迫の現場。 วันนี้นะครับวันที่ 28 นะครับก็มีการแจ้งเตือน earthquake นะครับอยู่ที่7 ลิตรเนาะตอนนี้เรากำลังจะกลับฟุกุโอกะซึ่งตอนนี้เวลาประมาณ1 ทุ่มเนาะทางด่วนจากคุมาโมโตะที่จะไปฟุกุโอกะมันปิดซึ่งทำให้เราไม่สามารถกลับได้ตอนนี้เราก็ยังรถติดอยู่มันมีแจ้งอพยพจากน่าจะเป็นทางการเขานะครับเป็น SMS แจ้งเตือนมาซึ่งตอนนี้ก็มาอัปเดตสถานการณ์ให้ทุกคนฟังว่ามันจะเป็นยังไงนะแล้วเราจะกลับได้ยังไงเดี๋ยวมาอัปเดตกันนะครับ 見回り中に突然のトラブル、被災地のリアルな声。 Sa mga training na na lindol, bumagsak yung namin dito guys. Ha? Nadaanan, pagkadaan ni Sensei, nadali yung sasakyan ni Sensei. Shout out sa mga training ni Sensei Nildo. Rumuronda na nga si Sensei, nadali pa. Ay siya. Yun nga. Anyari say? Matatanggal to. Di ba nung pagdaan ko dito, akala ko okay, yukuri ako nun. Naano ako ng mga, tawag dito? Nung bubog. May dumaan dyan kanina. Hindi naman na. Oh, ikaw lang ang nadali say. Walang yan Kaya shoutout sa mga roronda ni Sensei Nilda. Hindi makaronda si Sensei. Hindi mo maalis na dapat iangat muna kasi Wala bang tools dyan? Wala kahit na may tools, iaangat dapat. Doon sa likod nyo. Wala na. Ayun si Tabo, andyan naman si Tabo. Ano sabi ni Taba? Ito ba tutulungan? Hindi. Pinapaayos natin itong mga bricks dun sa yung dun sa loob. Sabi ni Mama kasi, wag muna at Kasi baka pumasok pa eh. Yan guys, ang eksena ngayon oh. Dinala namin mga importanteng bagay sa bag. Nagsilabasan guys oh. Layogun ko nang giwar masala yun. Sawati ka! Roslyn, nung pag niya, bagsak, yung mukha niya, napahampas sa salamin. Sino say? Anong pangalan niya nun? Inada? Aso? Inad. First time yun no? Dito nangyari say. yan? Hindi, second time na to. Nananin nung time naman na yun, Oh. gabi, Buti ngayon, umaga. umaga. Tapos, maayos din yung klima kahit papano. Ayos ng klema. Bigla ay walang warning no. Pero sa pagstay namin, first time yan. 7 years na rin kami dito. First time yung 7 years. May na rin doon pero saglit lang. Last. Eto, anong tawag dito? Biglang yung sasakyan ko, grabe. No, gumaganon, no? Tapos ito naman, pumupunta dun sa may bubong, sabi ko dito na lang. Gumaganon na kami dalawa, oh. Grabe lakas nga. Grabe. Tapos si Roslyn nung lumampas, napahampas siya dun sa salamin. Pagkamakaya mo. Siya si Roslyn. Hindi, yung isa pa. Galing kami ng Byong-in. Tapos ito, ihahatid ko na rin. Ah, kala ko na ronda kayo say.
Tapos yun na nga. Ikutan niya sa ano. Guys, hindi makakaikot si Sensei Nilda. もしも。深夜の福岡に突然の地震警報、激しい揺れに大混乱。 Thật cảnh báo động đất đi. Tít giật hết cả mình. Thì xong rồi 2 giây sau nó rung. Ui nó rung lắc mạnh ơi là mạnh luôn. Cô cả mà có bao giờ mấy khi thấy nó động đất đâu. Hôm nay thấy động mạnh kinh khủng. Ui giật hết cả mình. Giật hết mình. Hai mẹ con ba mẹ con đang ngủ. Sao mai đi có sợ không? Không sợ. Sợ mai đi sợ đang xem máy quá xong rồi phải tắt đi đấy. Mai đi sợ mà nó kêu tít xong rồi nó rung nắc đây này. Kinh khủng luôn. Sợ nhỉ. 야배, 쓰게 요래들이. Ôi, lần đầu tiên được chứng kiến cảnh động đất 7 độ ở Kumamoto cả nhà. Vẫn còn mặc nguyên đồ trên người đây. Mọi người đang tập trung ở đây này. ठुलो कालले बसियो भर्खरै ठुलो भइसकेको लागेको थियो मुटु नै ढुकढुक गरेर शरीर पनि कामिरहेछ भर्खरै बाहिर आएको छु A powerful magnitude 7.1 earthquake struck Yukai in Kumamoto Prefecture, Japan, at 4:27 p.m. on Tuesday, July 28th. Residents in Kumamoto, a city of more than 740,000 people located about 23 kilometers north of the epicenter, likely experienced very strong shaking. The Bible says, every nation shall quake before he comes back, and every 日頃からの備えを忘れないようにしましょう。